गुरुजी। हेलो। गुरुजी, तुमचा हा अहो सर फोन बंद तुमचं आहे. आहे ना तुम्ही मला म्यूट केलं होतं. मी तेच प्रयत्न करत होतो बऱ्याच वेळचा. गुरुजी, मी तुम्हाला किती कॉल करू? अहो तेच. मी तुम्हाला बोलायचा प्रयत्न करतो, तुमचं तिकडून कट होतोय. आणि तुमचं आहे ना म्यूट दाखवत होतं तिकडून मला. हे धर रे. मी धर. म्यूट वरती आहे कारण की नाही मला नाही म्यूट वर मला राहायचं. नाही नाही माझा आवाज आहे ना, मी माईक चालू करत होतो. पण ते हा. मला गुरुजी। तो हा हा, हा बोला. करेक्ट चालू. हा, कनेक्ट झालेला आहे. जे रे. तुम्ही चालू ओम करू. चंदन यस तुम्ही यस. चालू करायचं एक मिनिटांनी चालू करा. सगळे रिकनेक्ट होत आहे ते परत, कारण की मी बरं मीटिंग बरं ठीक. रिस्टार्ट केले. ओके. Is everything okay now? Yes, now it's okay. I'm just making Okay. a pin. Okay. Okay. This is the pin. How many are there? Like 3 people. So, So can I text in chat that people y- may join? Yes? yes. Please, Okay, please, okay. please. हॅलो. हो, गुरुजी, एकच मिनिट थांबा. बरं. सुरू करा गुरुजी तुम्ही. हो बाबा. ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं पापदाहरते नित्यं धनलक्ष्मीं सुखदं पदाम् अक्षदातण्डुलाशुभ्रा कुङ्कुमेन विराजिताः मया निवेदिता भक्त्याग्रहान् परमेश्वर आचम्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः। पुनराचम्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः। विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामने नमः, श्रीजाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, दोषाय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। चार वेळा नमस्कार करायचा आहे. वरद मूर्ती श्रीमन महागणाधिपतये नमः. इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, इत्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। अभिघ्नमस्तु। सुमुखजैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदर च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वारचैतानि नामानि यपुरेऽस्मियारपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे रङ्गणे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिरेषां मङ्गलं येषां हृदयतो भगवान् मङ्गलाय तनं हरिः तदेव लग्नौ सुजनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृहं स्मरामि
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्र वरक्षमोरुधयस्थो जनार्दनः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये अभीप्तराजसिद्ध्यर्थं भूजितो यजरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयत्रिभुवनेश्वराः देवार्यन्दनसिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः तिथिर्विष्णुसुधावार नक्षत्रं विष्टरेव च योगश्च कर्णं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् अध्येत्यादि पूर्वोच्चारितवर्तमान एवं गुणविधेयजन विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अध्येत्यादि पूर्वोच्चारितवर्तमान एवं गुणविधेयजन विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ यांचं गोत्र काय सर याकूब रेवती काय आहे माहिती काश्यप गोत्रोत्पन्नस्य हॅलो शुभम सर हॅलो एक मिनिट थांबा गुरुजी. ते गोत्र जेव्हा घ्यायचे तुम्ही सांगा मला, ते घेतील नाव. ठीक आहे त्यासाठी हा त्यासाठी चालेल चालेल ठीक आहे. घ्यायचे नाव आणि गोत्र. जुलिया, यू कॅन रीड आउट द नेम अँड गोत्रा फॉर द पीपल. Yes, of course. Okay. Я начинаю перечислять ваши имена для участия в церемонии. So, okay, I can start, yes? Галичина Марина, Пурва Пхалгуни, Светлана Кандинская, Ашвини, Оксана Снопкова, Анурадха, Тимофеева Юлия, Критика, Резида Игнатьева, Вишакха, Ольга Колесова, Утро Пхалгуни, Галина Чибисова, Пунарвасу, Джон Томас, Джиештха, Дмитрий Чибисов, Свати, Валерий Партушев, Хаста, Елена Зотова, Утро Шатха, Татьяна Пластинина, Критика, Знаменская Олеся, Ашвини, Кузина Полина, Мула, Софья Балашова, Утро Пхалгуни, Анна Харченко, Мригашира, Елена Самойлова, Джан Манакшатра, Сергей Яшин, Джаништха, Якуб Алибутаев, Ривати, Карачкова Татьяна, Рахиня, Юшкова Елена, Пурва Пхадра, Екатерина Колесникова, Пхарани, Нина Кашинская, Джиештха, Смирнова Юлия, Мула, Денисова Наталья, Утарашатха, Ирина Пестова, Пурва Пхалгуни, Сильвия Педуряно, Джан Манакшатра, Ирина Ржанова, Рамиля Тавокина, Читра, Ромащенко Светлана, Джан Манакшатра, Анастасия Мельникова, Джаништха, Самарова Екатерина, Шравана, Ильдар Мукаев, Критика, Париддинова Ольга, Ашвини, Альфия, Пунарвасу, Александр, Утро Пхалгуни, Милана, Критика, Радамир, Ардра, Камиля, Джан Манакшатра, Рамиль, Пурва Шатха, Шубхам, Мригашира, Ольга Гуменюк, Пхарани, Наталья Бачковская, Пурва Шатха, Сусанова Наталья, Хаста, Лязят Меньшова, Джаништха, Костиков Михаил, Рахини, Кашинский Иван, Утро Пхалгуни, Никитина Олеся, Мула, Амонова Анастасия, Пурва Шатха, Алексей Федорченко, Пурва Шатха, Ольга Малиновская, Джиештха. I'm done. झाले सगळे एंड ऑल आर ओव्हर. That's all, yes. ओके, हो झाले गुरुजी. मम यजमानस्य सह कुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेम स्थैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थे च शरीरे उत्तम आरोग्यता प्राप्त्यर्थे आचरितस्य व्यवसाये उद्योगे व्यापारे सुयश कीर्ति लाभ द्रव्य प्राप्त्यर्थे यथाशक्ति महापर्व महाशिवरात्रि निमित्तेन यथाशक्ति मृत्युंजय देवता कृपा प्रसाद कृपा आशीर्वाद सिद्ध्यर्थे यथाशक्ति उमा महेश्वर मृत्युंजय भवानी शंकर रुद्र देवता अभिषेक तथा च हवनाख्यांकर्म करिष्ये तत्र दौर्निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति पूजनं च करिष्ये प्रारंभे विनति करो गणपति विद्यादया सागरा अज्ञानत्वहरो निबुद्धिमतिदे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुख अवघे देशांतरा पाठवी हेरंबा गणनायका गरमुखा भक्ता बहुतोषवी गणेश गौरीदानंदन सिद्धि बुद्धिदा दाता पूर्ण आधि वृंदावा गजोदन मंगलमूर्ति मोरया महागणपतये नमः आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षदान् समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानीयं समर्पयामि महागणपतये नमः वस्त्रोपचारार्थे यज्ञोपवीतार्थे अक्षरान् समर्पयामि
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। हरिद्राचूर्णवर्णाभा सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वालङ्कारमुख्या हि देवी त्वं प्रतिगृह्यताम्। हरिद्राचूर्णसंयुक्तं कुङ्कुमं कान्तिदायकं वस्त्रालङ्करणं सर्वं देवी त्वं प्रतिगृह्यताम्। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। पुनः अक्षदाशुभ्रा कुङ्कुमेन विराजिताः मया निवेदिता भक्त्याग्रहाण परमेश्वरो। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। सेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिलवप्रभालतुलसीदलमालदेवी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। महागणपतये नमः। प्रसन्नपूजार्थे दुर्वाङ्कुरांश्च समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्थापिरधूपम् आघ्रापयामि स्थापिरदीपं दर्शयामि। नैवेद्यार्थे फलोपहारनैवेद्यं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्यं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे वैर्वद्वारचन्दनं समर्पयामि। मुखवासार्थे पूगीफलतम्बूलं समर्पयामि। सुवर्णविष्मार्थे दक्षिणान् समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। हॅलो हॅलो शुभम सर. सांगा गुरुजी. सगळ्यांना हात जोडून प्रार्थना करायला सांगा गणपतीची. Okay. Now everyone, Julia asked everyone to just take the sankalpana in them about their desires, and they can pray to निर्विघ्न the Lord Ganpati. Сейчас самое время выразить ваши намерения, которые вы, скорее всего, заранее подготовили. Читаем вслух про себя, потому что у вас микрофончики выключены, и расскажите о ваших целях, желаниях. करू चालू. हॅलो हॅलो शुभम सर. गुरुजी चालू करू शकता. हाँ. मोदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते परैत्यकं नताशुभाशुनाशुकं नमामिदं विनायकं न ते तरातिभीकरं नमोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समसलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं नरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतान् नमस्करोमि भास्वरं अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वन् गुरुजी तुम्ही म्यूट वर गेलेले. मंतहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकरन्तमेव तं विचिन्तयामि दन्तदम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रकल्पति प्रभातके हृदिस्मरं गणेश्वरम् अरोगदां मदोषदां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम् महागणपतये नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि. हातामध्ये पाणी घ्यायचं म्हणायचं अनेन यथाशक्ती पूजन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियंतां न मम तद्दृष्णार्पणमस्तु. हॅलो शुभम सर. हो गुरुजी सांगा. हा सगळ्यांना सांगा की गणपतीचं पूजन झालेलं आहे. आता कलश पूजन आणि मग आपण अभिषेक करणार आहोत. ओके. Julia, please मंदिर tell खुला रहेगा पर everybody जागरण नहीं है. now the Ganpati, Lord Ganpati puja has been done, and now we are doing the pot puja, Kalash puja. After that we will move to Shivlingam.
Сейчас пуджа для Ганапати подошла к концу, и сейчас брамины будут устанавливать калашу для последующего ритуала, церемонии. ओम सर्वेशामजराभो मेरवराहेन समुद्रदानन्दसत्यारात्रियाता नमो सुन्दरं यासामाप्यायकसोमो राजाय शोभनस्मृताः ओषध्य प्रतिभाम्यत्रता अजगरशाजने कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रिताः मूले रुद्रिजो ब्रह्मा मध्ये मधुगुणाधृताः गुप्तोरधागरा सर्वे सुन्दरा सुन्दरा ऋग्वेरथे यजुर्वेद सामवेद सर्वनः अङ्गै च दैता सर्वे कलशमुखमाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री चाण्डिभट्टिगिरिजरा आयान्तुरेव पूजा धन्दृतक्षयकारकाः गङ्गे जयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सन्तु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु मलयाजलसम्भूतं घनसारं मनोहरं हृदयानन्दनन्दिव्यं चन्दनं प्रक्षिपाम्यहं त्वन्दुर्वे अमृतजनमासि वन्दितासि सुरैरपि सौभाग्यसन्तदीकरे सर्वकार्यशोभनाः अश्वत्थदुम्रबलशचूतन्यो भरतवल्लभाः पञ्चभङ्गाय ख्याता सर्वकर्मशोभनाः परिणयपरितं सर्वं त्रैलोक्यमपनाचलं कलशेऽस्मिन् शिवामीरं सर्वकर्म परपरं कनकं पुलिशं नीलं पद्मरागोतमोतिकम् एतानि पञ्चरत्नानि कुम्भेऽस्मिन् प्रक्षिपाम्यहं शीतं सुष्मसुखस्पर्शमीशानादे प्रियं सदा वासोय सर्वरेवत्यं देहालङ्करणं परं पूर्णपात्रं मिदं दिव्यसततं देवदास्थापनायैव कलजे स्थापयाम्यहं वर्णं वाजः सञ्जयादशा पृथ्वीशरम् अपां प्रतिमहं वन्दे देवं मकरवाहनां कलशे वरुणाय नमः आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षरान्तमर्पयामि कलशे वरुणाय नमः यथा ऋतुकालोद्भव पुष्पं समर्पयामि कलशे वरुणाय नमः प्रसन्नपूजार्थे दुर्वाङ्कुरांश्च तथा च तुलसीदलपत्राणि समर्पयामि कलशे वरुणाय नमः गुरुजी देवन्तिका बहुलजम्बक हा त्यांना संकल्पना रीड करायचं आहे. ते त्यांचं बरं संकल्पना सांगतील त्यांच्या भाषेमध्ये. त्यांना थोडासा टाइम हा हा स्पेंड. एक 5 मिनिटं फक्त कलश होऊ द्या मग आपण परत घेऊया ओके. हो कलशस्य मुखे हे विष्णुकण्ठे प्रसन्नपूजार्थे तुलसीदलपत्रं समर्पयामि कलशे वरुणाय नमः स्थापिरधूपम् आघ्रापयामि स्थापिरदीपं दर्शयामि नैवेद्यार्थे फलोपहारनैवेद्यं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय समानाय ब्रह्मणे स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय ब्रह्मणे स्वाहा उत्तराभोजनं समर्पयामि हस्तप्रशानं समर्पयामि मुखप्रशानं समर्पयामि करोद्वर्धनार्थे पुष्पद्वारा चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे पूगे फलदां भूलं समर्पयामि सुवर्णविष्मार्धरक्षणां समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः वर्णं भाजः सञ्जयादशा पतिमीशरम् अपां पतिमहं वन्दे देवं मकरवाहनां मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तु वन्दिदिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावतु तद्गतेन मनदा भजन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि अनेन पाणी सोडत राहा हातावरून शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवं कर्मातु कर्म समृद्धिरस्तु धर्म समृद्धिरस्तु वीर समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु इष्टकंपरस्तु बहिर्देशे सर्वारिट निरसनमस्तु यत्पापं तत्परते हतमस्तु यच्रेजतु उत्तरे कर्मण्यवेग्नमस्तु उत्तरतरम हर हर विवृत्तिरस्तु उत्तरोत्तरा क्रिया शुभा शोभना संपद्यताम् इष्टाकामा संपद्यतां तिथिकरण मुहूर्त नक्षत्र संपरतु तिथिकरणे मुहूर्त नक्षत्र प्रियताम् दुर्गा पाञ्चाल्यो प्रियताम् अग्निपुरोगा विश्वदेवा प्रियन्तां ब्रह्मपुरोगा सर्वे वीरा प्रियन्तां माहेश्वरी पुरोगा ममात्र प्रियतां वृषचन्द्रांशाचार्य वीराजपानाच प्रियतां ब्रह्म ब्राह्मणाच प्रियतां श्रीधरध्वज प्रियतां जलधा मेरे प्रियतां भगवती कात्यायनी प्रियतां भगवती माहेश्वरी प्रियतां भगवती पुष्टिकरी प्रियतां भगवती तुष्टिकरी प्रियतां भगवती वृद्धिकृत भगवन्तो विघ्नविनायको प्रियतां भगवान् स्वामी महासेन सुपत्निक सपार्षद सर्वस्थानकृतः प्रियन्तां हरि हर हिरण्यगर्भा प्रियन्तां सर्वाग्राम देवता प्रियन्तां सर्वाकुलदेवता प्रियन्तां सर्वावासुदेवता प्रियन्तां भैरवः अतः ब्रह्मद्विजाता परिमजनाता अस्य कर्मणो विघ्नकर्तारः चतुर्वरं यान्तु शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्ति तयः शुभानि वर्धन्तां शिव आपसन्तु शिवा ऋतुवसन्तु शिवा ऋतु शिवा अहुरे सन्तु शिवा उषित अहोरात्रि शिवे ध्यातां शुक्र अंगारक बुध बृहस्पति शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाः प्रियन्तां भगवान् नारायण प्रियतां भगवान् भजन प्रियतां प्रियतां भगवान् स्वामी महासेनः पुण्यः कालानुवाचैश्चे वाच्यताम् हॅलो हॅलो गुरुजी सगळ्यांना आहे ना मह्यम म्हणायला सांगा काय म्हणायला? मह्यम Julia, can you please ask everyone to say Mayam? असं 5 वेळेला म्हणायचं मी सांगेल त्या वेळेला फक्त
Майям. एक मिनट गुरुजी. Скажите, пожалуйста, вслух «Майям». One second, let me just unmute all of them, and you can ask everybody to unmute, and 5 times they have to say Mayam. Whenever I will say, whenever Guruji will repeat, that time they have to Just the repeat. word «Майям». «Майям», Yes, yes? Mayam. Yeah. Окей. Сейчас вам будет доступен звук. Организатор включит звук. И 5 раз по сигнальчику нужно будет сказать слово «Майям». По сигналу. सह कुटुम्बिने महाजना नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचनमपेक्षमाणाय आद्यकर्षमाण संकल्पितो रुद्र अभिषेकरथाच मृत्युंजय हवनाख्येन कर्मणा भगवान् मृत्युंजय हवनाख्यस्य कर्मणाः स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति प्रत्येकदा संगमय्यम्. हेलो. You can say Mayam now. «Майям». Everybody. सह कुटुम्बिने महाजना नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचनमपेक्षमाणाय अद्यकर्षमाण संकल्पितो रुद्र अभिषेकरथाच मृत्युंजय हवनाख्येन कर्मणा ह्यस्य कर्मणाः वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मवृद्धितां वृद्धे समृद्धिः प्रत्येकदा संगमय्यम्. Now everybody can say again Mayam. «Майям». सह कुटुम्बिने महाजना नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचनमपेक्षमाणाय आद्यकर्षमाण संकल्पितो रुद्र अभिषेकरथाच मृत्युंजय हवन ह्यस्य कर्मणाः श्रीरतिर्वन्तो ब्रुवन्तो अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः प्रत्येकदा सांगायचंय मह्यम्. Now everybody can say Mayam. सह कुटुम्बिने महाजना नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचनमपेक्षमाणाय आद्यकर्षमाण संकल्पितो रुद्र अभिषेकरथाच हवनाख्यस्य कर्मणाः वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मवृद्धितां वृद्धे समृद्धिः. अजून एकदा सांगायचंय मह्यम्. Again you can say Mayam. «Майям». सह कुटुम्बिने महाजना नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचनमपेक्षमाणाय आद्यकर्षमाण संकल्पितो रुद्र अभिषेकरथाच हवन मृत्युंजय हवनाख्यस्य कर्मणाः वृद्धिं भवन्तो स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति. 4 वेळा नमस्कार करायला सांगा. 4 times they can do Namaskara. स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु पुण्याः वाचन फल समृद्धि अस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः वाचन फल समृद्धिरस्तु. हॅलो. हा, म्हणजे सगळ्यांना सांगा की आता जे काही केलं आपण, पहिल्यांदा गणपती पूजन, नंतर कलश पूजन, त्याला पुण्याह वाचन म्हणतात. पुण्याह वाचन गुरुजी आवाज. परत एकदा सांगा मला. येतोय आवाज? हो, आता येतंय मला. आपण सांगितलं देवाला की मागून घेतलं की आपल्या घरामध्ये, म्हणजे सगळ्यांच्या घरामध्ये, मह्यमचा अर्थ माझ्यासाठी किंवा आमच्यासाठी, ओके घरामध्ये सुख शांती समृद्धी हे सगळं लाभू देत. ओके, एकच मिनिट द्या मला. त्याच्यासाठी आपण रुद्राभिषेक आणि हवन करत आहोत असं आपण सांगितलेलं. ओके, चालेल, 1 मिनिट द्या मला. जुलिया. अभिषेक आणि हवन. जुलिया, are you there? Hello, Julia, are you there? Yes, I'm here. Please. The microphone was off. Okay, no, I have allowed everybody to microphones. Sir, 1 minute. Yeah. What should we do now? Now see, whatever now the Guruji has done, the Brahmins have done, it is they first do the puja for Lord Ganesh. After that, they do the Kalash puja. In this puja, Mayam means it is for myself. You understand me? For everybody. And they have asked the God to give all the abundance, happiness, remove all the obstacles. We are taking the oath in front of you as that we are taking the oath for you, and behalf of you we are doing the Rudra Abhishekam and Yagya. Okay, so let me repeat. The Puja Ganesha, there was Puja Ganesha, Kalash Puja,
And now we are doing the Mayam. Yes? Yeah, we have done Mayam. Meaning Kaku? of Mayam, it Kaku? means it is for myself. Okay, so we received happiness and all, yes? Happiness in the family, everything has to be good. Whatever the life obstacles we are having, those has to get cleansed and removed. Okay, So for understand. this, we have done this puja in front of Lord Ganapati. After the puja, we have done the puja of Kalash. Kalash means the pot. Окей. Смотрите, у нас прошла пуджа для Ганеши, для Калаш пуджи прошла, и когда вы повторяли слово «маям», вы просили для себя. «Маям» — это значит для себя. Вы просили для себя счастья у Бога, счастья в семье, благополучия, чтобы все со здоровьем было хорошо. Вы это попросили. After this, now we will be moving towards the Shiva Lingam. There we will be doing the Rudra Abhishekam of the Shiva Lingam. И сейчас они меняют место дислокации, переводят к Шивалингаму для проведения Рудра Абхишеки. After that, we will be doing Yagya. Guruji, तुमचा फोन जो आहे तो वीडियो जो आहे. И после этого, после Рудра Абхишеки у нас будет Ягья, огненная часть ритуала. एक मिनिट सर, इकडे आता इकडे आलं. सोड मी धरतो. बाबा तुम्ही या इकडे. बरोबर सर, 1-2 मिनिटं. हो हो, तुम्ही वाटलास तर 2 मिनिटासाठी. तुम्हाला मी अडवलेलं नाहीये. हा, तुम्हाला मी अडवलेलं नाहीये, कुणाला बाजूला बा म्हणलेलं नाहीये, त्यामुळे काही बोलू नका. हा, तुम्हाला बोललो का काही? Они сейчас подготавливают, что еще будут делать? Будьте, пожалуйста, добры, отключите ваше видео. Сейчас по-русски. गुरुजी, जेव्हा तुमचं होईल त्यावेळेस मला फक्त व्हिडिओ थोडासा स्टेबल ठेवा. ह्यांचा संपला की. Смотрит на тебя. शुभम सर. हा गुरुजी. शुभम, मुन्ना दिसतंय व्यवस्थित? हो, त्यांना दिसतंय. फक्त ते व्हिडिओचं स्टेबिलिटी ठेवा थोडंसं. नाही, ते करता नाही येणार, कारण की ते दिवे लावलेले आहेत ना, ते थोडंसं हे होईल ते, म्हणून मी ठीक आहे. ठीक आहे गुरुजी. आत्मा त्वंगिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरजना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व. जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् उमामहेश्वर मृत्युञ्जय भवानि शङ्करुद्रदेवताभ्यो नमः आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षरान् समर्पयामि उमामहेश्वर मृत्युञ्जय भवानि शङ्करुद्रदेवताभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् पयोदधि ॐ आप्याय सुतमे हृदय विशुद्ध समवृष्ण्याव देवाला आता पंचामृत घालतोय ते सांगा सगळ्यांना सर हॅलो 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 शुभम सर हॅलो हाँ गुरुजी. म्हणलं पंचामृत घालतो देवांना समजाने सांगून घ्या ते Panchamrut. Well, Julia, now ओम we are putting on आप्याय the सुतमे Shivlingam हृदय विशुद्ध Panchamrut. समवृष्ण्यां भवावाच संगते दधि Sorry, क्राणो didn't hear you. स्वस्य Please, can you वाजनाः text in the chat? सुरभिनो मुखाग्र We are प्रणायो putting Panchamrut. घृतं मीमिषे घृतमस्तयो निर्घृते श्रितो घृतं वस्तनाम अनुष्वरमावहमादय Сейчас स्वाहा подходит, घृतं वृषभवक्ष्यः проходит Панчамрита. उमामहेश्वर मृत्युञ्जय भवानि शङ्करदेवताभ्यो नमः पयादि पञ्चामृतस्नानौ समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्तरेण शुद्धोदकेन आचमनीयो समर्पयामि श्री पुनः अक्षताः तण्डुलाशुभ्रा कुङ्कुमेन विराजिताः मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताः विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि हरिद्रास्वर्णवर्णाभा सर्वसौभाग्यदायिने सर्वालङ्कारमुख्या हि देवि त्वं प्रतिगृह्यतां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभ मया हृदानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् अनेन यथाशक्ति अभिषेक पूर्व पूजन कर्मण भगवान श्री परमेश्वर प्रीयन्तान्न मम उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य अभिषेकं कुर्यात् हॅलो हो गुरुजी बोला. म्हणलं आता आपण हे अभिषेक चालू करतो देवाला Okay. सगळ्यांना सांगून द्या ते. Now we are starting आणि Rudra Abhishekam to Сейчас the начинается Shivlingam. Рудрабишека. सगळ्यांना सांगा की ओम नमः शिवायचा जप करा. Ask everybody to do the japa of Om Namah Shivaya. Japa means, I'm sorry, mantra. Take the Is name, this a yeah, mantra? mantra Om Namah Shivaya. Ask everybody to say that. Во время церемонии ритуала, пожалуйста, проговаривайте про себя мантру Ом Нама Шивай. Ом Намас Шивая. Yes. ओम इडादे बहुर्मणोर्यज्ञने लग्रहद्वतिरक्षा मदानि सहंसजद् विश्वे देवासुत्तवाच्य पृथिवी मातर्मामाहि गुंसेर्मधुमनिषे मधुजनिषे मधुवक्षामि मधुवदेशामि मधुमतेन देवेभ्यो वाचमुच्चासगुंसुजरोषेण्याः मनुषेभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो न मदन्तु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यभूतो दैषवे नमः गुरुजी तुमचा व्हिडिओ नमः बंद झालाय. नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामृते नमः यात येषु शिव गुरुजी व्हिडिओ बंद होतोय तुमचा. गुरुजी व्हिडिओ बंद होतोय. याते रुद्र हे काय झालं आता सगळं ठीक आहे. याते रुद्र शिवातुनर्घोरा पापकाशिने तया न सनुभाषन्तमया गिरिजन्ताभिजाकशीः यामिषं गिरिजन्तः हस्ते विवर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरुमाहि गुंसेः पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिजाच्छावदामसे यथा न सर्वमि जगदेक्ष्मगुंसुमना असद अध्यवोचति भक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक अहिगश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वा च यातधान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणोत बभृसुमङ्गलः ये चैमागो रुद्रा अभितो दुष्टृजो वैशाखं हेड ईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नधार्यः उतैनं विश्वाभूतानि दृष्टमृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुषेः अथो यश तत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनत्वमुभयोरात्नियोर्जां या जदेह तैजवः पराता भगवो वपाम् अवदत्य धनुष्मगुं सहस्राकृतिदेशुरे निशीरे शल्यानां मुखा शिवनो सुमना भवा विद्यन्दनः कपलजनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेजन्नस्ते शव आभुनशनिसङ्कृतिः याते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः
तयास्मान् विशुदस्मै क्ष्मया परिभुजा नमस्ते अश्वायुधाय नारदाय धृष्णवे उभाभ्याम् उदते नमो बाहुभ्यां तव धनवने परिदे धनवनो हेतरस्मान् वृणोतु विशुदः अतो यजद्वारे अस्मिन् निदेदम् नमो हिरण्यबाहवे नमस्तो नमो हिरण्यबाहवे जैनान्यैरिजान्यपतये नमो नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो पशूनां पतये नमो नमः सस्मिन्द्राय तुजेमदेपदीनां पतये नमो नमः बबलुषाय व्याजनेन्नानां पतये नमो नमः हरिकेशाय पवित्रे पुष्टानां पतये नमो नमः भवत्य हे जगदां पतये नमो नमः रुद्राय रदाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हञ्चाय वनानां पतये नमो नमः रोहिताय च पतये वृक्षाणां पतये नमो नमः मन्त्रिणीय वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः भवन्तये वारिवस्मृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैरघोषाय रन्दय देवतीनां पतये नमो नमः कृष्णवीदाय धावते तुत्पनां पतये नमः नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च त्रिकण्ठाय नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः द्राक्षाय च तदनवने च नमः गिरिशाय च विविष्टाय च नमः मीढोत्तमाय शेषमरे च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्राय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वध्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च गणेशाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जगन्याय च गुण्याय नमः सोभ्याय च भार्याय च नमः पारणाय च वर्णाय च नमः प्रणय च प्रणशब्दाय च नमः पूर्वमानाय च अवधिंगते च नमः आकिरते च प्रकिरते च नमो वक्रिकेभ्यो देवानागोदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमामि वत्केभ्यः इंद्रापे अंधदत्पते दरिद्र नीरलोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनामाभेरमारोमो येषां किञ्चन ममता याते रद्रजिवातनो शिवा विश्वाः वेदति ओम नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपते च नमः उग्राय भीमाय च नमः अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमः हन्त्रे च हने च नमः ऋषेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः साराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवाय नमः तीर्थाय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाज्याय च नमः षष्ठाय च फेन्याय च नमः सगदाय च प्रवाह्याय च ओम शं च मे मय च मे प्रियं च मे नुकामे च मे काम च मे सौमर च मे भद्रं च मे श्रेय च मे वस्त च मे भगं च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेम च मे धृत च मे विषं च मे महत् च मे सौम्य च मे ज्ञात्रं च मे सू च मे पृथु च मे सीरं च मे लय च मे ऋतं च मे मृतं च मे क्ष्मं च मे नामय च मे जीवातो च मे दीर्घायुष्मं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सगं च मे शयनं च मे सूषा च मे सुजनं च मे ओम इडा देवो हर्मणर्य जनेर बृहस्पतिरुक्था मदाने सुगन्ध विश्वे देवा सूक्तवाच पृथिवी मातरमामा हिगुंसेर मधुमनुष्ये मधुजनुष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीन् देवेभ्यो वाचमुद्राचकुंसुषेण्याः मनुष्येभ्यः सम्मा देवा अवन्तु शोभाये पितॄन् ओम शांति शांति शांतिः ओम हिरण्यवर्णां हिरण्यं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः पद्मानने पद्मभूरो पद्माक्षे पद्मसम्भवे धनमे वदति पद्माक्षी येन तौ सल्लभाम्यहम् अश्वदायै गोदायै धनदायै महाधने धनं मे लभतां देवि सर्वकामौषधेः मे पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विश्वमनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्वा पुत्रपौत्रं धनं धान्यं दशवादिगवेरदं प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धमतु मे वैनतेय सोमं पिबतु रुद्रः बन्धन सोमिनो मय्यन्द्रार सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूतं जपेत सरसिजनिलय सरोजास्य धवलतरां शुभगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिगिरिप्रसीद मह्यां विष्णुपत्नीधमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभमानमहीयते धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभं शरदं वदरन् दीर्घमायुः ओमतो देवा वन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः स्वधामाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूहमस्य पांसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्याम् अतो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यते तो व्रतानि पद्मधे इन्द्रसयुज्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्याः देवी दक्षिणादादम् गुरुजी तुमचा ऑडिओ येत नाहीये. अग्नेजसा सूर्यस्य वजसेन्द्रस्येन्द्रियेणाभिषञ्चामि बलाय व्हिडिओ श्रीरसेनाध्याया गायब झाला. अमृता अमृताभिषेकोऽस्तु शान्तिः पुष्टिः तुष्टिश्चास्तु उमामहेश्वरमुच्चुण्डे भवानि शङ्कर रुद्रदेवताभ्यो नमः वस्त्रोपवस्त्रार्थे यज्ञोपवितार्थे एक मिनिट हा सर हे सगळं आता कागद येते. हा.
तुमचा व्हिडिओ कट झाला. हो नाही ते काय होतंय, खाली दिवे लावलेत ना, मोबाईल गरम होते. गुरुजी तुम्हाला एक फोन मिनिट. जास्त येत आहेत. नाही नाही फोन नाही येते, खाली दिवे चालू आहेत ना, तर फोन गरम होतोय खूप. मी बंद ठीक आहे. करतो. आता दिसतंय सगळं. हो दिवा तिकडे ठेवा. जेव्हा भस्म तुम्ही लावाल त्यावेळेस मला कळवा. हो 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 हो. उमामहेश्वर मृत्युंजय भवानी देवताभ्यो नमः. गोत्रोपद्रार्थे यज्ञोपविदार्थे अक्षदान्तमर्पयामि. श्रीगन्धर्व श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्. हरिद्रास्वर्णवर्णाभा सर्वतोभाग्यरायिणी सर्वालङ्कारमुख्या हि देवी त्वं प्रतिगृह्यताम्. हरिद्राचूर्णसंयुक्तं कुङ्कुमं काञ्चिरायकं वस्त्रालङ्करणं सर्वं देवी त्वं प्रतिगृह्यताम्. माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्. सेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिलवप्रभालतुलसीधरमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद. हॅलो. हो बोला गुरुजी. याला म्हणतात दवना म्हणतात बरं का. शंकराला दौना. अत्यंत प्रिय. हा खूप ओके. सुगंधी असते आणि शंकराला वाहतात. नाव Julia, नाही, ठीक this आहे ठीक is आहे. Yes. called as a dhauna. This is a शंकराला natural खूप आवडतं हे. aroma which is offered to Lord Shiva. Перед собой вы видите растение, это называется дауна. Это натуральный, is this a Perfume. natural, Perfume. это натуральный парфюм, который как раз-таки ассоциируется с We are богом Шивой. offering this perfume because we want to enhance our life. That's the reason we are offering this perfume to Lord Shiva. Они жертвуют этот, получается, натуральный भस्म जाईल парфюм ना असं. богу एक Шивы, मिनिट सांगतो त्यांना मग. чтобы как раз-таки улучшить свою жизнь, попросить то, чего мы хотим. This helps for हॅलो. the prosperity. And now we are putting the sugar. So this brings money in your life. Теперь When они жертвуют сахар. Сахар – это финансы в вашей жизни. हॅलो. हो गुरुजी बोला. हा म्हणजे भस्म वाहतोय बरं का आता देवाला. हो, now we are offering the bhasma. Bhasma means पण this is this bhasma will give the ओम moksha. त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं Теперь они пожертвовали उर्वारुकमिव басму. बन्धनान् Басма – это к मृत्युर्मुक्षीयमामृतातो. освобождению, к успокоению в вашей ओम жизни. त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतातो. ओम हॅलो. हो. म्हणलं आता बेलाची पानं वाहतोय सगळ्यांना 11 वेळेला ओम नमः शिवायचा जप करा सांगा माझ्या Okay. बरोबर. Now तुम्ही माझ्या we मागे are उभे going तरी to चालेल. offer Bel Patri. This is the leaf which is very lovable to Lord Shiva. So we are offering behalf of everyone. So everyone now for 11 11. times have to take Lord Shiva name as Om Namah Shivaya. И сейчас они ओम предложили любимый листок Шивы, он его очень любит. Сейчас вы 11 раз должны произнести имя бога Шивы, но в форме мантры Ом Намах Шивая. खरं चालू 11 раз. सगळ्यांचं अनम्यूट केलं तरी चालेल, म्हणजे म्हणतील सगळेजण. हॅलो. हो. बाबा You can say Om Namah Shivaya 11 times everybody. ओम नमः Сейчас शिवाय. всем нужно 11 раз сказать мантру Ом Намах Шивая. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. Om Namah Shivaya. 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 ओम नमः शिवाय. Om ओम Namah त्र्यंबकं Shivaya. यजामहे. ओम नमः शिवाय. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतातो.
वनस्पतिरसो धूपो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् वनस्पतिरसो धूपो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् हे दाखवा दिवा दाखवा आर्जञ्जवर्ति संयुक्ता वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवे च त्रैलोक्यतिमिरापः भक्तादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यार्थे अतः नैवेद्य दाखवतो ना सर ओके ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तमुखपटान् समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे हॅलो हो गुरुजी मी आता मध्ये म्हणजे सगळ्यांना जी काही मनोकामना आहे ती मनामध्ये म्हणायला सांगा Okay. पण देवाची प्रार्थना Now everybody can say their sankalpana. И сейчас самое время выразить намерение ваше во второй раз. Попросите у высших сил все, о чем вы желаете. करू चालू हॅलो हॅलो हो गुरुजी बोला. म्हणलं करू चालू हो हो रत्नये कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यता सौवर्णे नवखण्डरत्नरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदयुतमिदं वा फलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं गुरुजी तुमचा ताम्बूलं फोटो मनसा मया विरजितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छदरञ्जामरयोर्युगं व्यजनकं चादरशकं निर्मलं व्हिडिओ ऑडिओ च दोन्ही पण. नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणते चतुर्बहुविधाये तत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणाः शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो नमः पार्वतीपते हर हर महादेव तर सगळ्यांना एक नमस्कार करायला सांगा म्हणजे आपल्याला हवन तिकडे घेता येईल चालू करायला. Now this Rudra Abhishekam has over. Now everybody can say namaskara to the Shivalingam. Then after this we will move to the yagya. जाऊ आहे तिकडे. Брамины закончили процесс Рудра Абишеки сейчас. Сейчас у вас есть возможность сказать Шива Лингаму намасте. Намасте. नमस्ते. घेऊ तिकडे सर. हो Namaste. Namaste. ते धर रे ठेव व्यवस्थित. बाबा तुम्ही बसा इकडे आणि ते हवनाची पिशवी पण घ्या. युवराज ते मला वाटतं आता इकडे कुठेतरी किंवा मग इथे ठेवावं लागेल ते इकडे. Сейчас брамины будут проводить ягью. गुरुजी हा फक्त बघा फोन कडे लक्ष द्या ते बंद नाही हो झालं हो पाहिजे. हा? नाही नाही मी आता ठेवतोय इकडे. हो तुम्ही मला सांगा अँगल आहे का बरोबर. हो अँगल बरोबर आहे पण मला हवन दिसत नाही. आता थोडस इथे समोरच्या बाजूला ठेवा तुम्ही ते बरं पडेल. म्हणजे त्याच्यावरती आता असेल हवन हवन नाही दिसत आहे खालचा काहीच सामग्री नाही दिसत आहे.
एक मिनिट हा. एक मिनिट हा सर. हो. आता दिसतंय? नाही. एकच मिनिट. हो, आता आता दिसतंय? इथे दिसतंय. इथून दिसेल? आता दिसतंय. थोडासा खाली करा. थोडा खाली करा. एक मिनिट मी हे धूप उचलतो इथून. बस. तुमचा व्हिडिओ नाही दिसत आहे आता. नाही मी येतोय, पुढे येतोय. आता होम दिसतोय का पण? हॅलो हॅलो. तुमचा व्हिडिओ नाही दिसत आहे गुरुजी. अरे एक मिनिट हा. आता दिसतंय व्हिडिओ मला. हा हा एक मिनिट फक्त. ओके. दिसतंय थोडस आता होम खाली वगैरे घ्या. सर्व? थोडं खाली घ्या. खाली घ्या बस थोडस. अँगल अजून थोडं खाली घ्या. नाही खाली बस घ्या. एवढं? नाही व्हिडिओ परत गायब झाला. माझाच हात नसतो इथे. आता दिसतंय? हॅलो. दिसतंय गुरुजी, पण मला हवन नाही दिसत आहे. हवन जे आपण करतोय ना ते दिसत नाहीये. ते झाकून जाते. हा आता दिसतंय हवन मला. मग इथे हा ठेवावं आता लागेल. दिसतंय. आता परफेक्ट अँगल. हा ओके. आता परफेक्ट अँगल आहे. बरोबर. हा ठीक. हे लाकडं घ्या. Julia, now we ओम are तप. starting the yajna. Брамины приступают к яге. गुरुजी व्हिडिओ गायब झाला तुमचा. एकदम एकच मिनिट हा सर. काय होतंय? नाही नाही ते जरा मोबाईल गरम झाला. हा आता त्यामुळे व्यवस्थित ते जरा दिसतंय. हे होतं. परफेक्ट. हो. ओम सप्ताह चतुर्भुजरंग चतुर्जी गोद्विशीर्षकः श्रीपाद प्रसन्न वदन सुखासीन रुचितमतः स्वाहानुदक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे सुधां ददा दक्षिणातैजो दक्षमन्नौ सृजौ ध्रुवौ सोमरं वचनं वामैर्घृतपात्रं च धारयन् मेषारूढो रदाबद्धो गौरवर्णो मुहूर्तः धूम्रध्वजो सप्तार्य सर्वकामतः आत्माभिमुखमासीन एवं रूपो हुताशनः अग्नये नमः. ठेवला टाका. गुरुजी जेव्हा पण त्यांचं नावं घ्यायचे ना मला कळवा. हो 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 नक्की. ओम अग्निम परिसमोहनम. युवराज एवढं पाणी आणून दे रे बाबा. 3 वेळेला पाणी फिरवा. ओम अग्निम परिसमोहनम. ओम अग्निम परिसमोहनम. अग्निम परयोक्षणाम. अग्निम परयोक्षणाम. अग्निम परयोक्षणाम. विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्नवा दुरिताति परशि अग्नेयत्रिवन्नमसा गुणानः अस्माकं भोजविधातनूनाः यस्वारुदा किरणमन्यमानं मर्जोजोहवीमि जातवेदो यशस्मासु देहि प्रजाभिरग्नमृततमस्याम् यस्मै त्वं सुकृते जातवेदाव लोकमग्नैकृणवस्यो न अश्विनो सपुत्रेण वीरवन्तं गोमन्तं रैन्नजते स्वस्ति. तुम्ही दाखवा जरा. हॅलो. हा सगळं आहे. हॅलो बोला. शुभम हा सर. गुरुजी बोला. म्हणजे सगळ्यांना नावं घ्यायला सांगा प्रत्येकाची. ओके. हे जे जॉईन झालेत ना हा सगळ्यांना. गुरुजी पहिल्यांदा मम म्हणायला now सांगा. Julia ask everyone to take the names. You mean their names? I can read it. Yeah, you can do it. तिकडे दारण जावं लागेल. Сейчас во второй раз я перечислю имена всех участников для участия в яге. पलीकडचं गेट आहे. Галичина, ते गेट Галичина असं Марина, तिकडं. Пурва Пхалгуни, Светлана Кандинская, Ашвини,
Оксана Снопкова, Анурадха, तिथे सिक्युरिटीला विचार. Дева Юлия, Критика, Резида Игнатьева, Вишакха, Ольга Колесова, Утро-Пхалгуни, Галина Чибисова, Пунарвасу, Джон Томас, Джиештха, Дмитрий Чибисов, Свати, Валерий Партушев, Хаста, Елена Зотова, Утарашатха, Татьяна Пластинина, Критика, Знаменская Олеся, नावं घेतात Ашвини, सगळ्यांचे. Кузина Полина, Мула, Софья Балашова, Утро-Пхалгуни, Анна Харченко, Маригашира, Елена Самойлова, Джанма Накшатра, Сергей Яшин, Джаништха, Якуб Алибутаев, Ривати, Карачикова Татьяна, Рахиня, Пешкова Елена, Пурвабхандра, Екатерина Колесникова, Бхарани, Нина Кашинская, Джиештха, Смирнова Юлия, Мула, Денисова Наталья, Утарашатха, Ирина Пестова, Пурвабхалгуни, Сильвия Педуряно, Джанма Накшатра, Ирина Рыжанкова, Пунарвасу, Рамиля Тавокина, Читра, Ромащенко Светлана, Джанма Накшатра, Анастасия Мельникова, Джаништха, Самарова Екатерина, Шравана, Ильдар Мукаев, Критика, Фариддинова Ольга, Ашвини, Альфия, Пунарвасу, Александр, Утро-Пхалгуни, Милана, Критика, Радомир, Ардра, Кемиля, Джанма Накшатра, Рамиль, Пурвашатха, Шубхам, Мригашира, Ольга Гуменюк, Бхарани, Наталья Бачковская, Пурвашатха, Сусанова Наталья, Хаста, Лязят Меньшова, Джаништха, Костиков Михаил, Рахиня, Кашинский Иван, Утро-Пхалгуни, Никитина Олеся, Мула, Амонова Анастасия, Пурвашатха, Алексей Федорченко, Пурвашатха, Ольга Малиновская, Джиештха, Светлана Котлова, Садабхиша, Юрасова Ирина, Джанма Накшатра. Okay, I'm done. सगळ्यांना आहे ना मम म्हणायला सांगा. Now Hello. ask everyone to say mamam. Сейчас всем нужно произнести мамам. Мамам. ओके. Мамам. श्रुते स्मृति पुराणोक्त फलप्राप्त्यर्थे अस्माकं मम यजमानस्य सह कुटुम्बस्य क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य प्राप्त्यर्थे यथाशक्ती हवन अहम करिष्ये. टाकून द्या सगळ्यात. तर आता हवन चालू करतोय आपण. हॅलो. Now we are starting the yajna. Яги начинается. ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवतमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्थिरसादनमो स्वाहा. ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवतमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्थिरसादनमो स्वाहा. ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. गणपतये नमः स्वाहा. ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. गणपतये नमः स्वाहा. ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. गणपतये नमः स्वाहा. ओम जपाकुसुमदङ्काशं काशपेयं महदतिन्तमौर्यं सर्वपापग्निं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः स्वाहा. ओम जपाकुसुमदङ्काशं काशपेयं महदतिन्तमौर्यं सर्वपापग्निं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः स्वाहा. जपाकुसुमदङ्काशं काशपेयं महदतिन्तमौर्यं सर्वपापग्निं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः स्वाहा. जपाकुसुमदङ्काशं काशपेयं महदतिन्तमौर्यं सर्वपापग्निं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः स्वाहा. जपाकुसुमदङ्काशं काशपेयं महदतिन्तमौर्यं सर्वपापग्निं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः स्वाहा. दरिशङ्करजाराभं क्षीरोदानवसम्भव नमामि तनो सोमशम्भरमुकुटभोजनं सोमाय नमः स्वाहा. दरिशङ्करजाराभं क्षीरोदानवसम्भव नमामि तनो सोमशम्भरमुकुटभोजनं सोमाय नमः स्वाहा. दरिशङ्करजाराभं क्षीरोदानवसम्भव नमामि तनो सोमशम्भरमुकुटभोजनं सोमाय नमः स्वाहा. दरिशङ्करजाराभं क्षीरोदानवसम्भव नमामि सोमाय नमः स्वाहा. दरिशङ्करजाराभं क्षीरोदानवसम्भव नमामि तनो सोमशम्भरमुकुटभोजनं सोमाय नमः स्वाहा. दरिशङ्करजाराभं क्षीरोदानवसम्भव नमामि तनो सोमशम्भरमुकुटभोजनं सोमाय नमः स्वाहा. दरिशङ्करजाराभं क्षीरोदानवसम्भव नमामि तनो सोमशम्भरमुकुटभोजनं सोमाय नमः स्वाहा. प्रियङ्गुलिकाश्यामरूपेण प्रतिमं सौम्य सौम्य गुणोपेरतं भूतं प्रणमाम्यं बुधाय नमः स्वाहा. धरणीगर्भसम्भूतं प्रियङ्गुलिका धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभङ्कुमारञ्च मङ्गलं प्रणमाम्यहं भौमाय नमः स्वाहा. प्रियङ्गुलिकाश्यामरूपेण प्रतिमं सौम्य सौम्य गुणोपेरतं भूतं प्रणमाम्यहं बुधाय नमः स्वाहा.
प्रियङ्गुलिकाश्यामरूपेण प्रतिमं गुरुं सौम्य सौम्य गुणोपेरन्तं भूतं प्रणमाम्यहं बुधाय नमः स्वाहा प्रियङ्गुलिकाश्यामरूपेण प्रतिमं गुरुं सौम्य सौम्य गुणोपेरन्तं भूतं प्रणमाम्यहं बुधाय नमः स्वाहा हिमकुन्दं नालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रभुतं भार्गवं प्रणमाम्यहं शुक्राय नमः स्वाहा हिमकुन्दं नालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रभुतारं भार्गवं प्रणमाम्यहं शुक्राय नमः स्वाहा हेमकुन्दं नालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रभुतारं भार्गवं प्रणमाम्यहं शुक्राय नमः स्वाहा हेमकुन्दं नालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रभुतारं भार्गवं प्रणमाम्यहं शुक्राय नमः स्वाहा हिमकुन्दं नालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रभुतारं भार्गवं प्रणमाम्यहं शुक्राय नमः स्वाहा हेमकुन्दं नालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रभुतारं भार्गवं प्रणमाम्यहं शुक्राय नमः स्वाहा हेमकुन्दं नालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रभुतारं भार्गवं प्रणमाम्यहं शुक्राय नमः स्वाहा नीलाञ्जनतमाभासं रविपुत्रयमारजं छायामासं भूतं तन्नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमः स्वाहा नीलाञ्जनतमाभासं रविपुत्रयमारजं छायामासं भूतं तन्नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमः स्वाहा नीलाञ्जनतमाभासं रविपुत्रयमारजं छायामासं भूतं दन्नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमः स्वाहा नीलाञ्जनतमाभासं रविपदनयमारजं छायामासं भूतं दन्नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमः स्वाहा नीलाञ्जनतमाभासं रविपदनयमारजं छायामासं भूतं दन्नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमः स्वाहा हरदकाय महावीरं चन्द्रारतिविमर्दनं समिकागर्भं भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं राहवे नमः स्वाहा हरदकाय महावीरं चन्द्रारतिविमर्दनं समिकागर्भं भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं राहवे नमः स्वाहा हरदकाय महावीरं चन्द्रारतिविमर्दनं समिकागर्भं भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं राहवे नमः स्वाहा हरदकाय महावीरं चन्द्रारतिविमर्दनं समिकागर्भं भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं राहवे नमः स्वाहा प्रियङ्गुलिकाश्यामरूपेण प्रतिमं सौम्य सौम्य गुणोपेरन्तं भूतं प्रणमाम्यहं पराजपरङ्गाजं तारका ग्रहमतकं रौद्रनरुदान्तं घोरं केतुं प्रणमाम्यहं केतवे नमः स्वाहा पराजपरङ्गाजं तारका ग्रहमतकं रौद्रनरुदान्तं घोरं केतुं प्रणमाम्यहं केतवे नमः स्वाहा पराजपरङ्गाजं तारका ग्रहमतकं रौद्रनरुदान्तं घोरं केतुं प्रणमाम्यहं केतवे नमः स्वाहा पराजपरङ्गाजं तारका ग्रहमतकं रौद्रनरुदान्तं घोरं केतुं प्रणमाम्यहं केतवे नमः स्वाहा पराजपरङ्गाजं तारका ग्रहमतकं रौद्रनरुदान्तं घोरं केतुं प्रणमाम्यहं केतवे नमः स्वाहा हॅलो हॅलो गुरुजी बोला. म्हणलं सगळ्यांना सांगा की नवग्रहांचं हवन झालंय आता आपण मृत्युंजयचं चालू करतोय Okay. Now, at the time we just asked all the Navagrahas puja. Now we are starting the Mahamrutyunjay Yagya. И сейчас начинается... What yagya? Can you please repeat? We just finished Navagraha puja. We have asked all the Navagraha, all the planets to be present in the puja. Now we are starting the Mahamrutyunjay Yagya. Навграха ягья закончилась, и сейчас начинается Мамрутинджай ягья. ॐ त्र्यम्बकं यदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जयाय नमः स्वाहा हॅलो गुरुजी हॅलो म्हटलं सगळ्यांना सांगा की आपलं मृत्युंजयचं हवन झालंय आता आपण गौरीचं म्हणजे उमाचं हवन करणार आहोत okay now we have completed the Mrityunjay Havan. Now we are starting the Gauri Havan. ॐ गौरीर्मी माचली लाणिदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीर्मी माचली लाणिदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीर्मी माचली लाणिदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीर्मी माचली लाणिदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीर्मे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीर्मे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा ॐ गौरीरमे मायसलिलाण्डदशत्येकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूजे सहस्राचरा परमे व्योमन् स्वाहा
ओम गौरीरमी मैथिली नाट्यशते कपरिपरि नाट्यशते अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राचर परमे व्योमन् स्वाहा ओम गौरीरमी मैथिली नाट्यशते कपरिपरि नाट्यशते अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राचर परमे व्योमन् स्वाहा ओम गौरीरमी मैथिली नाट्यशते कपरिपरि नाट्यशते अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राचर परमे व्योमन् स्वाहा हॅलो हो गुरुजी. हॅलो म्हणलं आता आपण हे पूर्णाहुतीचा नारळ देणार आहोत. सगळ्यांना जी काही मनोकामना आहे ती मनामध्ये म्हणायला सांगतो. एक मिनिट थांबा. जुलिया, तो नारळ घ्या. Yes. now we are going to give the end with the coconut in the yagya. So Теперь они жертвуют, предлагают кокос. during this time, ask everybody whatever sankalpana they have to just read it out for themselves. Окей. И во время этого подношения, пожалуйста, прочитайте ваши намерения, которые вы подготовили. ओम पूर्णादर्वे परापरतु पूर्णा पुनरापदावत्नेव विक्रीणावहैषमोर्जमोषणकृतो स्वाहा मृत्युंजयाय पूर्णाहुत्यै इदं नमः. ठीक आहे, ही पळी घ्या. मागे धरता राहू दे ते हे टाका, तूप टाका. तुम्ही थोडस असं मागूनच धरा. ओम सप्तहृदयशृङ्गतुजीवोर्विशीर्षकाद्रिपाप्रसन्नवदन सुखासीन शुचिस्मृतः स्वाहा दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे सुदाण्डधावे प्रदक्षिणाते च सत्यमन्नौ दुर्जो ध्रुव ओमरं वचनो वामैर्धृतपात्रञ्जधारयन्नमेषारुदाबद्ध गौरवर्णमूर्तः धूमृतजलोहिराजदत्तादि सर्वकामरः आत्माभिमुखमासीन एवं रूपो हुताशनः सर्वजनये नमः स्वाहा पूर्णाहुत्यै इदं नमः. तर शेवटचा संकल्प करतोय. सगळ्यांना नमस्कार करायला सांगा. Okay. अनेन Now ask everybody to ask for the last sankalpana. After that, they can do namaskara to the yagya. So another time Sankalpa, Yeah, yes? now, yes. Sankalpana along with namaskara. Сейчас нужно выразить свое намерение еще раз и сказать после этого намасте. हॅलो सगळ्यांना अनेन म्हणायला सांगा फक्त. Okay. Now ask Julia everyone to say Ananya. Анинья. Yes. Ask everyone to say this. Скажите, пожалуйста, все Онинья. अनेन यथा यथा ज्ञान यथा मिलितोपचार भूतवक पूजन अभिषेक हवन कर्मणा भगवान श्री परमेश्वर प्रियंता नमः. आचम्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः. हॅलो हो गुरुजी. म्हणजे आपलं हे पूर्ण झालेलं आहे. सगळ्यांना 3 वेळेला विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः असं म्हणायला सांगा तुम्ही. Okay. Julia, now ask everyone to say Vishnuve Namaho, Vishnuve Namaho, Vishnuve Namaha. Скажите, пожалуйста, 3 раза Вишнаве Намаха, Вишнаве Намаха, Вишнаве Намаха. विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः. विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः. यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय पार्थिवम् इष्टकाम प्रसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मा तयो देवा तत्र गच्छ हुताशन आवाहित देवतां विसर्जयामि. हॅलो हो गुरुजी. हा सर, आपली पूजा झालेली आहे म्हणून सगळ्यांना.
हाँ ठीक है. Now, हो सर. Julia, now tell everyone our yagya has been over. Ягья подошла к концу. And everybody can do namaskara to the Brahmins and Brahmin will bless them. И Ой, сейчас Агат, можно video पाहते नाही तो. поблагодарить браминов, сказать им युवराज, तिकडे намасте, घेऊन जा и они फक्त. благословят вас. फक्त एक तिथं धर शिवलिंगाबाई. Namaste. आपला पिंडी तिथं धर फक्त. He will bless you. हा पिंडी तिथे Guruji. घेतोय. हा पिंडी तिथे घेतोय 1 मिनिट. हाँ. त्यांना नमस्कार करायला सांगा ते. You ओम can, त्र्यंबकं everybody can do यजामहे namaskar. सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. Намасте. गुरुजी तुम्ही हा? आशीर्वाद द्या त्यांना. नक्की मला नक्की. सगळे सांगा तुम्ही. युवराज. हा ठीक आहे, तुम्ही आशीर्वाद द्या त्यांना. हो हो. सगळ्यांना हात जोडायला सांगा फक्त. Now म्हणतो. Julia बाबा, ask everybody उधर- to उधर मागे. do हा, बाबा. namaskara to the Brahmin. हात जोड. Brahmin will give the blessings to everyone with his Вот, mantras. брамины сидят перед вами, можете сейчас ओम сказать पद्मानने намасте. पद्मऊरु पद्माक्षी पद्मदम्भवे तन्मे परिधि पद्माक्षीयेन तौ चल्लवाम्य अश्वरायै गोदायै Namaste. धनदायै महाधने धनं मे लभतां देवि सर्वकामौषधेहि मे पद्मानने पद्मवि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विश्वमनानुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्वा ओम श्रीर्वर्जसमायुष्यमारोग्यमाविधाशोपमानमहीयते धान्यं धनं भजं बहुपुत्रलाभं शरदं वदरन्धीर्घमायुः नमः पार्वतीपते हर हर महादेव. ओके सर. हो गुरुजी, थँक्यू. Namaste. Namaste. Намасте. Namaste. Намасте. Namaste. Namaste. Thank you all. Wish you all a happy Women's Day and wish you all a Mahashivratri. Спасибо всем большое за участие. Шубхам поздравляет вас с праздником, с 8 марта и с Махашиваратри. Thank you very much for this ceremony. It was very beautiful. Thank you. गुरुजी तुम्ही Thank बंद करू you. शकता. करू बंद. Вы получили благословление от самих браминов. All right, thank you. Today it is ended, Thank you very much. the yagya, and God bless you all. Церемония подошла к концу. Высшие силы благословили вас, брамины благословили вас. Thank you. The clients are very grateful. Yes. You can ask them to give the reviews, feedback. Да, напишите, пожалуйста, ваши отзывы о церемонии в чате. Еще раз всех с праздником. Надеюсь, вам все понравилось. Okay, so now we are finishing, yes? Yes, we finished. Okay. Спасибо всем большое за участие.